सबके नमस्कार दिसी तो भिडियोटा बनासी कारण हुनारो कांचन कृष्णचूड़ा डुमरदलं चाबक आंचलिक समिति संगे एक पुली रोपण कार्यसूची ने पुली रोपण धुनिया से करलो भिडियोटा माने पुली रोपण कहाँ से कहाँ करलो भिडियोटा में भिडियोटा में पाबा तोरा तो भिडियोटा देखते थकबा तेतिया मुई देखाम तो देरके भिडियोटा देखा थकिम मुई तार पिछे कार्यसूची दुनिया से पार और अनुप दा देছে बसंत दा देखबा तोरा अनुप दा इतना सुंदर भाषण देছে तार पिछे कुसुम कला दा दुनिया से भाषण देছে और तार पिछे हमदे सुरेंद्र लोहार दा दुनिया से भाषण देছে तार पिछे दुनिया माने जाना मिना व्यक्ति माने दुनिया से भाषण देছে तो भिडियोटा में और तार पिछे जोनटा देबारे एक कार्यसूची ले रहे ओई कार्यसूची में तो दुनिया से पुली रोपणों करलो और दुनिया से भाषणों दिलो कितना भालो लागलो तार पिछे और ये भिडियोटा मैं एकाने बनासी जे और तोदेरके बोलते ही मुई जे पुली रोपबो लागे पुली ना रोपले हमदेर माने बहुत प्रॉब्लेम पुली रोपले माने गाछ पुली रोपले तबे माने और गाछ पुली रोपले एटा गरमटा किरकम दिছে गरम एरकम दिছে जे बोलते ना पारबि एर माने माने गाछ से हमदेर अक्सिजेन पयला जोनटा हमदेर गछ पुली से हमदेर माने अक्सिजेन पयला तोरा गम पाइलाई और धुनिया से भिडियोटा एकाने बनासी तोरा गछ पुली रोपले भाल होबे माने जितना गछ पुली रोपते पारबि उतना भाल और 1000 पुली रोपण करलो और अनुप दा कथा भी बोले है जे हमरा जितना हमदेर सरायदेव जिला ने जितना है हमरा 2 लाख गाछ रोपली बोले के बोलो अनुप दा दुनिया से 2 लाख धमाली कथा लागे 2 लाख गाछ रोपलो तेक और दुनिया से बहुत डांगर फांसनों पातेला मोर चैनलटा में जाबी तो गम पाबा माने दुनिया से फांसन पातेला डांगर 3 दिन माने कार्यसूची रखेला 3 दिन कार्यसूची रखेला हुनारो कांचन कृष्णचूड़ा दुनिया से एक डांगर फांसन पातेला फांसनटा में बहुत डांगर फांसन होला एकदम सरायदेव जिलाटा में दुनिया से डांगर एक फांसन है फांसनटा में बहुत सिंगार ढेरे असम के जनप्रिय सिंगार माने गोटे सिंगार आसला दुनिया से गान बोलेला इतना सुंदर होइला फांसनटा कि बोलबी एंटा दुनिया मंच होइला भाल लागला देखे के 3 दिनिया कार्यसूची होइला कितना भाल लागल देखेले मोर चैनलटा में जाबी तो गम पाई जाबी उनारो कांचन कृष्णचूड़ा कितना दुनिया से पातेला 1000 पुली रोपेला तार पिछे दुनिया से माने कार्यसूची लेला भाल लागला मुई एक बार देखते जाहरी तो बढ़िया लागलो बोलছি ना एकदम देखे के कितना भाल लागलो और तोरा भिडियोटा में जाबी मोर चैनलटा में जाबी तो गम पाई जाबा कितना धुना लगे और भिडियोटा सबे पाबा तो मोर भिडियोटा भाल लगे लाइक करबा और मोर चैनल सब्सक्राइब कर दिबा तार पिछे कमेंट करबा जे भिडियो किरकम तेतिया मुई गम पाम जे मुई तोरा कमेंट करबा तबे मुई गम पाम मोर भूल कहाँ है तेतिया मुई माने भूलटा सुधराबो पारिम तो चलो भिडियोटा आरम्भ करब हमদের डुमरदलं में पुली रोपण करते এটা देख पुली रोपण करছে আমার 1000 पुली रोपण पा हईला कृष्णचूड़ा सरायदेव जिला ने तो এটা हमদের यहाँ डुमरदलं में এটা पातिम बोले गे पुली रोपण करছে ये देख লাগা শো করতে দরকার নাই দেখা हमদের डुमरदलं के साहब बोलेला ओके कलम गान सारे आंदोलन जना से पुली रोपण करते आसे आहे दुनिया से तो सबे कोई देखछी এই যে पुली रोपण करছে तो दुनिया से पुली रोपण करছে तो हनी देखतिए এই देख पुली रोपण करा हो गेले तो हम जाती है 1000 पुली रोपबार बाधा करे आहे एक कार्यसूची राखी आहे कार्यसूची पूरण करছে এতিয়া गम पाइला सब बछरे कृष्णचूड़ा हुनारो कृष्णचूड़ा तो सरायदेव जिला ने पता हईला तो एटाके माने एटा गछ पुली रोपण कर हमार डुमरदलं चाबागिसार अंचल ने एक कार्यसूची राखी आहे एकटार उपरे रोपण करছে এই দেখালে এই যে देख दुनिया से पुली रोपण करছে हमरा डुमरदलं अंचल ने फील्ड किनारे पुली रोपण करছে तो हनी देखती है ये देख इतना गाछ पुली आनिया देख सुंदर से देख कितना भाल लगছে देखते ले प्रकृति के बचाबो लागे और गम पाइला सबको और प्रकृति एटाई लागे हमदेर एटार गाछ पुली ना थाकले हमदेर अक्सिजेन शक्ति कोनो नाई पाबो गम पाछिए तोरा
এতিয়া একটা ধুনীয়া কাৰ্যসূচী ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ ডুমৰ-দলং অঞ্চলনে। তো কাৰ্যসূচী হৈছে যে 1000 পুলি ৰোপণ করা বলেকে একটা বাধা দিয়েছে, বাধাটা পূরণ করছে। এই যে ধুনিয়া সে পুলি রোপণ হচ্ছে, এতিয়া ফিল্ড के किनार দিকে ধুনিয়া সে পুলিটা রোপণ করছে। এই দেখে এই দেখো রূপতে আহে। ও এই যে ভনি আমাদের একটা ভনি মানে পুলি রোপণ একটা করছে। এই যে দেখ ধুনিয়া সে পুলি রোপণ একটা করছে। ধুনিয়া से देख धुनिया से पुली रोपण करते আমাদের ধুনিয়া से पुली रोपण করছে। তো এটা দেখলে সবাই कोई দেখা পাচ্ছে বাগান के साहब देख डुमर-दलং के साहब যে পুলি রোপণ করলো। এতিয়া ওকে ধুনিয়া से ফুলম গামছারে আদরণ আছে। আর একটা সাহেব আছে দেখ ধুনিয়া से ফুলম গামছারে আদরণ আছে। তো পুলি রোপণ করলো ধুনিয়া से দেখ আদরণ আছে। আর যোৱাকালি से তো পুলি করে রহে। ওটাকে মানে আজি মানে দ্বিতীয় কার্যসূচী রূপায়ণ কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়ার এবং ডুমৰ-দলং আঞ্চলিক সমিতি এই কার্যসূচীটা রূপায়ণ করছে। তো ডুমৰ-দলং চাহ বাগিচা আঞ্চলিক সমিতির সঙ্গে একটা কার্যসূচী আরম্ভ করা হয়। এই কার্যসূচীটা রহে পুলি রূপা মানে আজি দ্বিতীয় দিন লাগে। ধুনিয়া से পুলি রূপা হয়ে গেল। পুলি রূপা নেট সেট লাগাই দিল ধুনিয়া से বেড়া ছাড়া ধুনিয়া से দিয়ে দিল। বেড়া ছাড়া দিয়ে দেখ উনারও কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া চৰাইদেউ জিলা নে পাতা হইলে যে পাতেকে ধুনিয়া से হেরি করলা। যেটা মেন মানুষটাও আছে কে পুলি চুরি রূপে কে ধুনিয়া से হেরি করলো, স্টার্টিং করলো, ভাল লাগলো। এই যে দেখ জন মেন মানুষটা তোদেরকে দেখাচ্ছি না সুন্দর। এই যে দেখ ग्राम थाने खड़ा है मानुषटा 3 जना है बोगा स्पोर्टिंग पिने से ओइटा लागे मेन मानुषटा देखे ले। देख कितना सुंदर से सब जगह ने पुलिटा रूपा हो गेलो। एक के बाद कितना ভাল লাগে যখন গাছটা ডাঙর হবে, কোন গাছটা ফুলও থাকবে, ফুলটা ফুলে গেলে দূরিয়া দূরিয়া से মানুষ আসছে কে ডুমৰ-দলং অঞ্চলে ফটো ছটো মারতে ভাল পাবে। কিতনা ভাল কথা লাগে। আর জায়গাটা অলপ ভালো লাগবে দেখতেলে। ফিল্ড কিনারে ধুনিয়া से আহে দেখ কিতনা ভাল লাগছে দেখতেলে। এটা যখন পুলিগিলা যখন ডাঙর হয়ে গছ পুলিগিলা যখন ডাঙর হয়ে যাও কিতনা ভাল লাগে দেখ। সবাই কই আছে পুলি চুরি রূপলো এতিয়া রখে আর ধুনিয়া से না ভাল লাগে দেখতেলে। এই দেখ গ্রাম থানটা লাগে এটা ধুনিয়া से দেখ। এই বেনা সেনা এই নেট গিলা গুছাক নাই দেবা, কোন গাছ মে গরু ছাগল বাঁধে নাই দেবা, ওটাই বলো। আর হিয়া লতা জাতীয় কিছুমান উদ্ভিদ আহে সব বগাই যায় খুঁজেলা গাছটাকে নষ্ট করে দিই। তখন যেখানে আনা জানা করবা তখন গাছ পুলিগুলাকে মন করবা। যদি হিয়া অন্যান্য পরজীবী গাছ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ভাবি জড়িত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু আজি প্ৰায় দেওবাৰ দিনখন মানুহ সপ্তাহিক মানে ধান চান ৰোৱা প্ৰগ্ৰাম থাকে। আৰু আজি শিৱসাগৰ প্ৰায় 2-3টা দল শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে। তাৰ কাৰণে হয়তো আজি সভাখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপযুক্ত বক্তাসকলে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ সকলো কথা ক'লে। মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ আমাৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিছত যেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হ'বা তোমালোকে তেতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ৰাইজক ক'ব পাৰিবা চোৱা মই এইজোপা গছ মই ৰোৱা, মই প্ৰতিপালন কৰা। সেইটো হ'ব বুলি মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা আন্তৰিক ওলগ যাচিছোঁ। আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ অনুপ দা তেখেতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বেয়াও আৰু ইমান গৰমত আপোনালোকে যে শুনি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে আজি দিনটোতে কেনেকুৱা গৰম হৈছে। এই গৰমটো হয়তো আমি এনেকৈ যদি গছ কাটি থাকোঁ অনাগত 2-3 ফুৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰ্যটকে যাতে ভৰি ফুৰে অনাগত 5 বছৰত তাকে চিন্তা কৰিছোঁ আমি। আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা দেখিবলৈ বেলেগ এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ যায়।
এতিয়া মই ভাবিছোঁ অনাগত 5 বছৰ গোটেই ডুমৰলং বাগানখনৰ অলিয়ে গলিয়ে ফুলাম হৈ যাওক আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হওক। তো দেখা পাচ্ছাই ধুনীয়া আছে যে গাৰা কুড়েকে এতিয়া পুলি ৰুবকে এই যে ৰাইজ আছে দেখ ধুনীয়া আছে চাগে বছৰে দেখ প্ৰগ্ৰাম সৰু মৰু প্ৰগ্ৰাম পাতে মানে ভাল পাচ্ছে আৰু দেখছে ধুনীয়া আছে ইন্টারভিউ লিছে ওইদিকে ধুনীয়া আছে দেখলো তো তারা দেখা পাচ্ছে এই যে পুলি উঠছে দেখ ধুনীয়া আছে কুসুমদা অনুপদা তাৰপিছত বিমল কাকা লাগে ধুনীয়া আছে উঠছে দেখালে ডুমৰদলং চাহ বাগিচা আঞ্চলিক সমিতি के इंटरव्यू धुनिया से तरा देखा पाचा धुनिया से देखले ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতৰ আজি পৰিৱৰ্তে আমি আজি গছপুলিটো ৰুবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অনাগত দিনত আমি গছপুলি আৰু আমি সকলোৱে জ্ঞাত আচলতে আমি গোটেই চৰাইদেউ জিলাখনতে ৰোপণ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি চাহ বাগিচাবিলাক আমাৰ চাহ বাগিচা যিসকল আমাৰ ককাই ভাই বন্ধুসকল আছে চাহ বাগিচাবিলাকত বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাসস্থানত আমি সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়াবিলাক ৰোপণ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যাতে আমি এক টি টুৰিজিম গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ অসমখনত এতিয়ালৈকে টি টুৰিজিম গঢ়ি উঠা নাই কিন্তু বহুত চাহ বাগান আছে চাহ বাগান থাকিও কিন্তু চাহ গছৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি উঠা নাই আৰু আমি ডুমৰদলং চাহ বাগিচাত আমি এখন টি টুৰিজিম গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি সোণাৰু কাঞ্চন কৃষ্ণচূড়া ৰোপণ কৰিছোঁ এই সোণাৰু